ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম আর বাবালা নাম তেরা কুন ফায়া কুন है काम तेरा জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ একটু জোরে বলো আর বাবালা নাম তেরা कुन फाया कुन है काम तेरा हर से में ए जिक्र तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम जत है तेरी ला महदूद हर से में तू है मौजूद एक तू ही सबका माबूद ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम नूर इलाही जब चमका सल्ले अला का सौर हुआ जर्रा जर्रा कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम मोहम्मद का निशाना ठगेर जाता है जहाँ नजरे मोहम्मद का निशाना ठगेर जाता है जहाँ नजरे मोहम्मद का निशाना ठगेर जाता है तो फिर चलता हुआ एकदम जमाना ठगेर जाता है जोरे बोलो ना सुभानअल्लाह একটু জোরে হবে না तो फिर चलता हुआ एकदम जमाना ठगेर जाता है कसम खा के मैं कहता हूँ के गारे सूरा पर जाकर कसम खा के मैं कहता हूँ के गारे सूरा पर जाकर जमाने पर किया रोका याराना ठगेर जाता है जोरे बोलबे ना একটু জোরে হবে না जहाँ हो बचाना है जहाँ बाती मिटाना है जहाँ हो बचाना है जहाँ बाती मिटाना है वहाँ मेरे मोहम्मद का वहाँ मेरे मोहम्मद का दीवाना ठगेर जाता है आरो जोरे बोलो ना जहाँ नजरे मोहम्मद का निशाना ठगेर जाता है আসে কি যখন যায় কলজে খানা মদিনায় রেখে আসতে চায় জোরে বলবে না আর একটু জোরে হবে না মদিনা ওয়ালার দেশে আসে কি যখন যায় কলজে খানা মদিনায় রেখে আসতে চায় কলজে খানা মদিনায় রেখে আসতে চায় হয়তো পারে তারাও যারা ছিল মদিনায় হইতে পারে তারাও যারা ছিল মদিনায় মদিনা দেখিল নাকি দেখিল জান্নাত খুদার দুনিয়ায় চাইবার কিছু নাই কলজেখানা মদিনায় রেখে আসতে চায় আল্লাহুম্মা লাওয়ারিস
গুনাহগার হাসরের মাঠে রহমতের চাদর যখন মুস্তাফার হাতে কোথায় যাবে উম্মত বালা উম্মত রেখে কলজে খানা মদিনায় রেখে আসতে চায় আর একটু জোরে বলো না মদিনা ওয়ালার দেশে আশিকি যখন যায় কলজে খানা মদিনায় রেখে আসতে চায় আল্লাহুম্মা আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি শুনতাম মসজিদে নববীর মধুর রাজা সুরে সুরে উড়তাম মদিনার আসমান মদিনার আসমান ডানা মেলে সাফ করিতাম মিম্বরের বালি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি দিনী রজনী নিতামছে গম্বুজের পানে প্রাণ গড়ে দিতাম সালাম নূর নবীর শানে নূর নবীর শানে গুনগুনিয়ে গাইতাম দরুদের কলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি ভাই বসা ঘরে जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है যেটা বলবে না আরেকটু চিনলে বলো কোনটা একটু বসা গেরে जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजे काका जलाने ए दुल्हन से अपनी जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजे काका दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे सखावत लबों से लगाने को दिल चाहता है बसगरे मुग़ाफ़त जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी चोरा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है बसगरे मुग़ाफ़त जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है अल्लाहुम्मा या नबी मुहम्मद या रसूल मुहम्मद तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात पेले दीदार একটিবার তোমাকে খোদার কসম কলিজার খুন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম ওয়াসকুরনি দেখেনি ভাঙে ইসকে সকল দাঁত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত কোরআন আল কোরআনে নবীর নাম দুটি কম আল্লাহ নাম 99 গিয়ে
কুসুম দিঘির দেখো ডিপ এর পাবে না কোনো সাথ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত